ওকে, তো ভাই লোক দৃশ্যম 3 এর অফিসিয়াল টিজার আসছে, যেটা আর কি অরিজিনাল দৃশ্যম। তো ওটার ট্রেলারটার আর কি রিয়াকশন দিয়ে দিই যে কেমন হয়েছে। നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പോലീസിനും ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇയാളാളൊരു കില്ലാടിയാ. ചുമ്മാതാണോ പോലീസുകാർ പോലും ചൊല്ലു പറഞ്ഞത്? ജോർജ് കുട്ടി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന്. പോലീസിന്റെ രീതികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അയാൾ. അപ്പോ പോലീസുകാരും അയാളുടെ ഒരു ഫാനാണ്. പിന്നെ ആ ജോർജ് കുട്ടി ആളൊരു കുറുക്കനാണ്. ഈ ആക്സിഡന്റ് കാര്യം എന്താ അവരോട് പറയാൻ പറ്റാത്തെ? അവരെ രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനൊരു ക്രിമിനലാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ ഏയ്, അവരങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നല്ലേ സർ, ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പ്രസക്തി. മീഡിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ ജീവൻ വെച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ട എന്തോരം കേസുകളുണ്ട് സർ. അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൂചന തരാൻ പറ്റുമോ? I want his full file on my desk as soon as possible. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? ওকে, তো 21শে মার্চে এটা রিলিজ হবে অফিসিয়াল আর কি দৃশ্যম 3। বলিউডে আর কি অজয় দেবগন যেটা রিমেক করতেছে ওটা না, মোহনলালের যেটা অরিজিনাল আর কি। ভাই ট্রেলার দেখে তো মানে ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু মালায়ালাম, তাই কিছু আগাল করা বুঝলাম না। বাট আগের দুইটা পার্টে যে লেভেলের সাসপেন্স থ্রিলার দেখিয়েছিল ওই লেভেলে আর কি এখানে ফিল দিল। এবং মনে হচ্ছে এখানে মোহনলাল এবার নতুন কিছু একটা টুইস্ট দেখাবে, কারণ দুইটা পার্টে অলরেডি কিন্তু তারা অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়েছে। এবং ইন্টারেস্টিং এখন বিষয় হলো যে তৃতীয় পার্টে তারা কি দেখাবে। এবং তার থেকেও আমি বেশি অপেক্ষায় আছি যে অজয় দেবগন যে এটার 3 মানে পার্ট 3টারও রিমেক তৈরি করতেছে। এবং বলা হচ্ছে সেম ডেটে নাকি দুইটা মুভি মালায়ালাম অ্যান্ড হিন্দি একসাথে রিলিজ হবে। তো আমি ভাবতেছি দুইটারই গল্প কি ডিফারেন্ট হবে, নাকি তারা স্ক্রিপ্ট শেয়ার করছে যে হ্যাঁ তুই এটা হিন্দিতে বানা, আমি এটা মালায়ালামে বানাচ্ছি। দেখা যাক ভাই কী হয়। বাকি ওভারঅল যদি রিভিউ দিই, হ্যাঁ একটা ক্রাইম থ্রিলার হিসেবে ভালোই একটা ট্রেলার ছিল মালায়ালাম, গুড ভাই। ম্যান চ্যানেলে ভাই এটা নিয়ে কোনো ভিডিও আসবে না, কারণ হিন্দিতে আসেনি আর তাই ঠিকমতো বুঝতেও পারিনি যে কী কী হইলো আর কি। বাই।